आज 29 रमजान 1446 हिजरी 16 चैत्र 1431 बंगाब्द 30 मार्च 2025 ख्रीष्टाब्द रविवार सन्ध्याय इस्लामिक फाउंडेशन बैतुल मुकर्रम सभाकक्षे जातीय चाँद देखा कमिटिर एक सभा अनुष्ठित हय। सभाय 1446 हिजरी सालेर पवित्र शाওয়াল मासेर चाँद देखा सम्पर्के सकल जिला प्रशासन इस्लामिक फाउंडेशनेर प्रधान कार्यालय विभागीय जिला कार्यालय समूह बांग्लादेश आबहावा अधिदप्तर एवं महाकाश गवेषणा ओ दूर अनुधाबन प्रतिष्ठान होते प्राप्त तथ्य निये पर्यालोचना करे देखा जाय जे बांग्लादेशेर आकाशे पवित्र शाওয়াল मासेर चाँद देखा गेছে। एमत अवस्थाय आगामी 17 चैत्र 1431 बंगाब्द 31 मार्च ख्रीष्टाब्द सोमवार থেকে 1446 हिजरी सालेर पवित्र शाওয়াল मास गणना शुरू होबे। तत्प्रेक्षिते आगामी 1 शाওয়াল 1446 हिजरी 17 चैत्र 1431 बंगाब्द 31 मार्च 2025 ख्रीष्टाब्द सोमवार सारा देशे पवित्र ईद उल फितर उद्यापित होबे इंशाআল্লাহ। पवित्र ईद उल फितर उपलक्षे आमी देशवासीके जानाई ईदेर शुभेच्छा, ईद मुबारक। महान आल्लाह रब्बुल आलामीन आमादेर सकल नेक आमल कबुल करुन, आमीन। आपनादेर सबाइके आंतरिक धन्यवाद जानाচ্ছি। 64টি জেলার মধ্যে আমি এখানে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 14টি জেলায় শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে এবং আমি নিজে এবং আমার সচিব মহোদয় কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি। তিনি নিজ চোখে লাবণী পয়েন্ট থেকে চাঁদ দেখেছেন। এরপরে সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, রংপুর, নীলফামারী জেলা প্রশাসকদের সাথে আমরা সরাসরি কথা বলেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আমাদের যারা দায়িত্বশীল আছে, বিভিন্ন জায়গায় যারা বড় বড় আলেমরা আছেন, আমরা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে নিশ্চিত হয়েছি যে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে এবং আগামীকাল ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে।